السلام عليكم ومرحبا بكم في اليوم الأول من Sustainable Innovation Fest. في هذه الظروف الاستثنائية اللي مر بها المغرب وكذلك العالم، حنا في فريق اناكتوس شفنا اون اوبورتونيتي باش اننا في نفس الوقت ننظموا الكومبيتيسيون ناسيونال بشكل جديد، وكذلك اننا نخلقوا واحد ليسباس ديشانج اي دو ريفليكسيون اللي غادي يجمع ما بين لونسومبل دي اكتور دو ليكوسيستيم انتربرونيريال في المغرب وكذلك في العالم. هذا الحدث هو حدث مفتوح للعموم ولأي شخص كيهتم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتربرونيا، بالإبداع والابتكار والمبادرة الاجتماعية. اليوم كنعطيو انطلاقة رسمية لمهرجان الابتكار المستدام اناكتوس، وكيشرفني نستقبل السيد مجيد قيصر الغايب، بريزيدون دو نوتر كونساي d'administration. Chères énactrices, chers énacteurs, très chers participants. Comme vous le savez, nous célébrons cette année le 17e anniversaire d'Enactus Morocco. Ce sont là 17 années au service de l'innovation, au service de l'entrepreneuriat, au service de la jeunesse et au service du développement durable au Maroc. Chaque anniversaire est pour nous un moment fort de célébration que nous avions l'habitude de partager ensemble en présentiel lors de la compétition nationale. Cette année, à cause du confinement, nous avons été contraints de lancer la compétition nationale online. Cette contrainte a quand même été vue par nous comme une opportunité pour s'ouvrir encore plus au monde, pour s'ouvrir encore plus à des régions marocaines qui sont éloignées. Notre compétition nationale a été organisée dans le cadre d'un grand festival qui durera pendant 8 jours et qui va célébrer, et pour lequel nous allons célébrer tous ensemble, les objectifs de développement durable de l'ONU. Ce festival, c'est une semaine d'événements qui peuvent aller d'ateliers spécifiques vers des panels thématiques, vers des compétitions qui célèbrent les ODD. Nous sommes tous ravis aujourd'hui de lancer cette première au Maroc, qui est une première qui célèbre la jeunesse, qui célèbre le développement durable. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de célébration, une semaine de partage et une semaine de rencontres entre nous, même si cela est du virtuel. Je vous remercie pour votre engagement à Enactus, je vous remercie pour votre engagement pour un Maroc durable et inclusif. Kanchkro Si Majid pour son mot très inspirant et encourageant aux participants du festival. En parlant d'innovation, j'ai le plaisir d'introduire un invité spécial. Il est le premier scientifique arabe à découvrir l'anode graphite pour les batteries rechargeables lithium. عنده أزيد من 150 براءة اختراع، وفي سنة 2019 حصل على لو بري ديال Arab Investor Award pour la catégorie Application verte. رحبوا معايا مسي رشيد يزامي. I'm Rashid Yazami, a scientist and a researcher in engineering, and I live in Singapore, where I have my companies relating to advanced batteries for clean technologies. I would like first to thank very much the Enactus Morocco for inviting me to give this short presentation about the Sustainable Innovation Fest in Morocco. I would like to give them my support and also congratulate them for this initiative. To me, innovation is the future. Innovation doesn't concern only technology, but it covers everything in life, because things are dynamic and changing, and we have to adapt ourselves to the changing world. And the best way to do it is by developing new thinking about innovation and creating new ways to address the challenges that are facing humanity. So I think my message is for young people in Morocco, to tell them
Yes, you can. Yes, you can. You can come from a very modest, family and modest means to do your studies and so on, but you have to fight because this is the future. Because you have to think about your career and by creating novelties, new ideas, and you have to talk about your project to those who have already some experience in the field and read a lot and consult with people in the world and see what is going on and in which way you can contribute to the future of humanity in every area, not only in engineering, but it can be also in other areas like health and maybe biology or food and water and everything that concerns environment in the future. This is a very important thing. So humanity is facing many challenges, and I think you are part of the solution, I hope, for the future. Thank you very much and good success. من بعد هذا الميساج تري انسبيرون نرجع معكم لتفاصيل الحدث. الفريق وجد لكم ان بروغرام تري فاريي ا نو با مانكي. عقلوا على هاد لي زانفورماسيون. chaque jour de lundi à vendredi غادي يكون عندنا موعد مع un atelier thématique صباح à 11h. À 15h, Partners Talk mettant en avant nos partenaires stratégiques programmes. Et à 17h, des panels thématiques avec des invités de très haut calibre. اليوم مور هاد لا سيريموني دوفرتور كنرحبوا بكم في دو سيسيون اللي كيحتفلوا بليشونج انتركولتوريل اي بلو ريزو انترناسيونال ديال اناكتوس. à 19h غادي نتلاقاو لواحد اللحظه اللي كيتسناوها لي زيكيب اناكتوس كاملين واللي غادي نتعرفوا فيها جميع على 12 فريق اللي تاهل نصف النهائي المسابقه الوطنيه اناكتوس المغرب. ما تنساوش تشاركوا معنا ارتساماتكم بالهاشتاغ saif_2020.